Nuestro canto de entrada es Una fiesta de amor, número 510 en su libro Floricanto, número 510. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes. El Señor hizo una alianza con su pueblo y se regocija con su desposada, la Iglesia. Nos reunimos para celebrar el misterio de su gran amor. Señor Jesús, tú sanas las heridas del pecado y la división. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú cambiaste el agua por el vino en Caná. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú entregas tu cuerpo y sangre en la Eucaristía. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno,
que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Por amor a Sión no me callaré, y por amor a Jerusalén no me daré reposo, hasta que surja en ella esplendoroso el justo y brille su salvación como una antorcha. Entonces las naciones verán la justicia y tu gloria todos los reyes. Te llamarán con un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona de gloria en la mano del Señor y diadema real en la palma de su mano. Ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra desolada. A ti te llamarán mi complacencia y a tu tierra desposada. Porque el Señor se ha complacido en ti y se ha desposado con tu tierra. Como un joven se desposa con una doncella, se desposará contigo tu hacedor. Como el esposo se alegra con la esposa, así se alegrará tu Dios contigo. Palabra de Dios. Cuenten a todos los pueblos las maravillas de
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Uno recibe el don de la sabiduría, otro el don de la ciencia. A uno se le concede el don de la fe, a otro la gracia de hacer curaciones y a otros más el poder de los milagros. Uno recibe el don de la profecía y otro el de discernir los espíritus. A uno se le concede el don de lenguas y a otro el de interpretarlas, pero es uno solo y el mismo Espíritu, el que hace todo eso, distribuyendo a cada uno sus dones según la voluntad. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios nos llamó por medio del Evangelio, destinándonos a compartir la gloria de Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegará a faltar el vino, María le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora». Pero ella dijo a los que servían: «Hagan lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra, de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: «Llenen de agua esas tinajas», y las llenaron hasta el borde. Entonces les digo: «Sacan ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta». Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora». Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. No, I have not become literate in Spanish.
In 2019, Father Clint led a pilgrimage to the Holy Land, and myself and my wife Sue were blessed to be able to be on that trip. And in preparation as a deacon for that trip, we were going to celebrate the Mass with Father Clint and Father Jesse at the different holy sites where we were going to visit. Well, each day had its own set of readings, as you know, and so I prepared for these readings and had copies of them. And so we came to Cana. We came to where the wedding took place in Cana, where we heard the gospel proclaimed today. And so we were in this church that covers the area where Jesus actually changed the water into wine, and Mary was there with him. As I got up to proclaim the gospel at the Mass, the book had laid open, and each holy site had its own reference in the Gospels for where we were. So in this case, I was proclaiming the gospel of the wedding at Cana. So my story is that where it begins and says the wedding took place in Cana in Galilee, as we heard, as I read it in what they had given me, it said the wedding took place here in Galilee. And when I read that, it dawned on me that Jesus is real. Jesus loved us. God loved us so much that he sent his son Jesus to be with us here on this earth. And I'm thinking, I'm standing where Jesus changed the water into wine. So this story about the wedding at Cana is important because it was the first miraculous sign that Jesus gave us. It was the first time that Jesus revealed his glory when he walked on earth. It also is when the disciples began to believe in him after seeing the first miracle. When he called them, the disciples, they knew something was different about him. But this first miracle helped them to really see and to later on to really know him as the Son of God. But today's gospel is from John, and this is John's way of revealing Jesus' divinity to us. Each sign, beginning with this sign at the wedding at Cana, is a sign of revealing Jesus' true identity. And John's gospel is the only gospel that really focuses on Jesus' divinity compared to the other three, the synoptic gospels. So turning water into wine is a miracle, definitely is. But Jesus used these miracles to help his followers see what they were meant to make them believe. Miracles are amazing. We know that. We may have experienced our own miracles in our own lives, but once we experience that, life continues on. And hopefully these miracles help us to become more holy in our lives, to know that God is truly working with us. But they fade away. Not unlike what the wedding guests saw at Cana. Whenever there was a wedding in Israel, in the Jewish tradition, the wedding took place and the reception lasted maybe for a week. A long time, a big celebration, huh? So I'm sure they had a lot of guests. Probably some of these guests were astonished when they found out that they were running out of wine. Some of them probably were cynical and thought that, there may be a secret stash, huh? But the bride and the groom and the master of ceremonies were really glad when they saw the celebration wasn't ruined. Some saw a miracle. Some probably didn't even pay attention. They may have had too much to drink by that time. But Mary and the disciples and some of the servants really took note. When the wine ran out, we hear on the gospel that Mary, knowing her son, Jesus, but knowing that he's also the Son of God, right?
to some extent, told him, asked him to help save the reception. She knew that he was special. But Jesus replied, what did he say? He was indifferent. He said, what is this of my concern? My hour has not yet come. But Mary, his mother, in faith and hope, knowing he would do something, told the servants to listen to what he had to say and do whatever he says. So we read there were 6 jars, 25 to 30 gallons apiece, ceremonial Jewish washing jars for cleansing that were there. 6. We know the numbers are important in the Bible, 6 being one short of perfection, right? Then Jesus says, take those jars and fill them up, because they weren't completely filled. Fill them up with water. They did that, signifying that Jesus can fulfill. He can be the completion and the fulfillment in our own lives. So the servants did as he asked and as he instructed. And then he said, now dip and take some out and take to the master of ceremonies. They did that following his instructions, but can you imagine being one of the servants and taking a dip out and saying, okay, take this and go take the master of ceremonies and let him taste it? They were afraid it might taste like just plain old water. But when the master of ceremonies tasted it, he said, you have kept the best wine till last. There are 3 lessons that we'd like to take away from this miraculous event at Cana. Number 1, when we take our request to Jesus, we take our request to him and we humbly accept his answer. In humility, we do his will and not our will. We can pray for what we want, what we need, let's say, but he's going to answer our prayers in his own time, in his own way, what is good for our own salvation. Mary could not make her son Jesus do anything, even though she was special to him. But no matter how close you feel to Jesus, you can't make him do anything for you if the time isn't right and your requests aren't for your best good. Jesus wanted to be sure he was working on his Father's schedule toward the ultimate goal of redeeming his people when he said, my hour has not yet come. His hour being his passion, death, resurrection, and ascension in Jerusalem. But if he had been revealed his true identity at that point, he would not have be able to fulfill his mission the way he wanted it. There's a commentary that I use that has a particular comment on this particular verse. It says, the water turned wine is a result of the chain of responses to a series of words. The word of the mother concerning the word of her son and the word from Jesus. So the importance of accepting these words is what's captured in the gospel. And the word from Jesus should be captured in our heart. God doesn't work on our own cues, but we must trust him that our plans and the timing of those is what he knows best for each of us. All of us should seek a heart of Mary, being humble, grateful, and obedient. That's the 3rd thing. Mary would always discern things. Everything you read about Mary in the Bible, even her standing at the foot of the cross, she was not screaming out to the centurions to stop nailing nails in her son's hands and his feet. She was there praying and giving praise to God for her son. She was discerning. She was always bringing stuff in, making decisions internally instead of judging where it spews out hate. Okay? She knew that his mercy was overflowing for all those who fear him. She always discerned. So we should resign ourselves to do his will. We may get what we ask him for, but
Again, he doesn't work on our own time frame, but he does help us in our need and gives us what we need because he is a good and loving Father and Shepherd. When we come to Mass, we experience the ordinary things made into extraordinary things. The disciples themselves were ordinary people that he made extraordinary. We are made extraordinary by being here at Mass. But trusting in God, trusting that he will give us what we need, and doing his will in our lives. The gift of the Eucharist, Jesus himself, is the new wine that he has given to us in the wedding feast of the Mass itself. Let us be thankful that he has brought us here. Profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, es una santa, católica y apostólica. Confieso un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Como en las bodas de Caná, nosotros invitamos al Señor Jesús, a María y los apóstoles a nuestra celebración. Invocamos sus nombres mientras elevamos nuestras oraciones hacia Dios. Por la unidad cristiana, para que todos seamos uno, como Jesús pidió. Roguemos al Señor. Por todas las naciones, razas y grupos religiosos, para que hagan realidad el sueño de Martin Luther King Jr. Roguemos al Señor. Por los desempleados, para que la justicia y la generosidad llenen sus vidas. Roguemos al Señor. Por esta comunidad, para que ponga atención en las palabras de María, hagan lo que Jesús diga. Roguemos al Señor. Padre Celestial, tú nos das a tu Hijo en la Eucaristía. Fortalécenos por este sacramento para hacer tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Nuestro canto de preparación es El Señor nos invita, número 555, número 555.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Nuestro primer canto de comunión es No Podemos Caminar. Número 596, 11 libros Floricanto. Número 596. Nuestro siguiente canto de comunión es Celebración de Unidad, número 715, número 715. Divino sobre el altar.
Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse un ratito. Tú no. No, que dice. Ok. Quiero invitar a Kim Vo a hacer una presentación, a hablar brevemente acerca del Ministerio de los Jóvenes. ¿Va a ser en español o inglés? Are you going to say this in English or Spanish? English. I figured. I'm learning. Buenos dias. So, I'm Kim. I am the youth minister here. I'm sorry I can't speak Spanish. I'm learning. But I have two things I want to announce. So we're about to start our youth program again for this spring, and that'll be next week. So Wednesday for middle schoolers, Thursday for high schoolers. And then the week after that, Wednesday the 26th, we will be having our first worship night for the year. So if you didn't join us last year, it's an hour and a half. So it starts with about half an hour, a short talk, and after that there's an hour of Eucharistic adoration with some praise and worship. So that is open to the whole community, everyone. You can invite anyone you want. It's a great opportunity to spend some time with Jesus in the Blessed Sacrament. So I invite you to come to that. That'll be 6:30 to 8 on Wednesday the 26th. And then I think Deacon John announced it last time, but we moved our informational meeting. We were going to have an informational meeting about volunteering with our youth program yesterday, but we moved it to 2 weeks from now. So Saturday the 29th after the 4:30 Mass, so starting around 5:30, we will be meeting in Ponzini to just talk about our youth program, what it looks like to volunteer, what we would expect. So if you are interested at all, I invite you to come. That's not a commitment if you come. It's just if you're interested, if you want to learn more about what it looks like to volunteer, please come. We are in desperate need of more help. It's impossible to run things with just the few of us, me, Gordon, and Krista, because God bless us, we have so many youth in our program right now. We need all the help we can get. So if you're interested at all, I really invite you to come January 29th, around 5:30 in Ponzini. Thank you so much. No miren ahora, pero el Papa Francisco está en el Narthex. El Papa Francisco está en el Narthex. Él está sosteniendo la meta para la carrera de pasos de estudiantes de Padre Clint. So, ahí está atrás, asegúrese de revisarlo cada semana para que vean cómo llega a mi meta. Y también escanear el código QR en el cartel para donar o unirse a la carrera. So, en febrero, el 12 de febrero, voy a estar en una carrera de footing, de carrera de pasos de estudiantes. Y pueden apoyar la escuela y su beca de estudios a través de esta carrera. De pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Que Dios les bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La misa se ha terminado. Podemos ir en paz. Nuestro canto de salida es Gracias Señor, número 614, número 614.
I thought she thought